श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्नवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः. द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यां य पठेन्नरः न च विघ्नं भयतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टोभ्य ब्राह्मणवेच लिखित्वाय समर्पयेत् तस विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारद पुराणे श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र संपूर्ण.